अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से, जिसमें इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क जो है शुरू करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। ख़ासकर हम देख रहे हैं जितनी ज़्यादा फ्रूटफुल मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब और शहज़ादे की जो है वो हुई हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब की, यहाँ पर इनकी जो एक मीटिंग थी, इसके अंदर एक वाज़े तौर पे इनका जो एक बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही थी, इससे ये पता चल रहा था कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कर ली गई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो अब एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं और इसी वजह से इक्तिसादी ताउन और फ्रेमवर्क शुरू करने का जो इत्तफाक है वो कर लिया गया है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो शामिल होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए, बिजनेसेस के लिए चाहता भी है कि रीजनल एक कैपेसिटी के अंदर तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हों। तो आज हम ये बात करेंगे और साथ साथ हम पाकिस्तान और चीन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान एंड चाइना ऑलरेडी ब्रदरली कंट्री हैं, हमेशा से इनके इंस्टिंक्ट्स भी अटैच हैं और हमेशा से इनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहे हैं, इसमें ताउन करेंगे और SIFC के एफर्ट्स ऑफ कोर्स इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसके तहत तमाम जो क्वांटम एनर्जी है इसके हवाले से बात होगी। ये टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स न्यू भी है, पाकिस्तान भी इसे अडॉप्ट करेगा और पाकिस्तान और चाइना जब कोलैबोरेट करेंगे तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा एक इनोवेटिव एनर्जी की तौर पे सामने आएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऑलरेडी बिजनेसेस मीन्स में काफ़ी रिलेशंस बिल्डअप हो रहे हैं। वहीं हमारे पास पोर्ट्स के हवाले से भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो सकती है और अब इनके दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब इक्तिसादी ताउन पर जो है वो काम किया जाएगा, इसके फ़रोग में काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो इससे ऑब्लाइज होंगे। आज हम तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से बात कर ही रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं जब सऊदी अरब का भी नाम आता है तो वहाँ हमारे वफाकी वज़ीर सेहत की मुलाकात हुई है सऊदी हम मनसब से। बहुत ही हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक खुशाइन गुफ्तगू इस मुलाकात के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको एक्सप्लोर करने की बात की गई। पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ चुके हैं। 5 साल के लिए जो टारगेट हैं वो भी रखे जा रहे हैं और एक न्यू हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट करने के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी वतन अजीज के लिए न सिर्फ सर मुबादला के ज़खायर में इजाफे का जरिया है बल्कि सनती तरक्की, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, रोजगार के मौके और मुआशी इस्तेहकाम के फरोग में भी बुनियादी किरदार अदा करती है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताज़ा तरीन परसेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के नताइज ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस मुल्क में सरमायाकारी से गैर मुल्की सरमायादार पुरएतमाद और पुरुमीद हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 73% गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क करार दिया है, जो कि मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है। सर्वे में बताया गया कि 2023 के मुकाबले में 2025 में गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद 61% से बढ़ गया है। सरमायाकारों ने रुपए की कदर में इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल को सरमायाकारी के फरोग के लिए हौसला अफजा अवामिल करार दिया। ये पेशरफ इस अम्र की गम्माज़ है कि हुकूमत की मुआशी इस्लाहात और इस्तेहकाम के इक़दामात आलमी सतह पर पजीराई हासिल कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बांग्लादेश, वियतनाम और फिलिपाइन जैसे ममालिक के मुकाबले में बेहतर दर्जा हासिल किया है। मुल्क में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी पेरेंट कंपनियों को मजीद सरमायाकारी की सिफारिश भी की है, जो मुस्तकबिल में सनती सरगर्मियों, रोजगार के मौके और बरामदात के फरोग का बाइस बनेगी। सरमायाकारों की राय के मुताबिक कारोबारी माहौल मजीद आसान बनाया जाए तो गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज की तसल्सल से आइंदा चंद बरसों में पाकिस्तान इलाकाई सरमायाकारी का मरकज बन सकता है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी। एफडीआई को फ़रोग़ देने के लिए तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए, गवर्नमेंट की जानिब से एफर्ट्स की गई। सबसे पहला जो एक काम था 2 साल पहले, आपको याद होगा 2 से 3 साल पहले एसआईएफसी का क़याम किया गया। आइडिया ये था कि ये 5 सेक्टर्स को प्रमोट करेगी और इसके अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएगी और इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करेंगे। अब हुआ ये कि इन 5 सेक्टर्स के अलावा तमाम सेक्टर्स भी चाहते थे कि अब यहाँ पर एफडीआई जो है वो जब ज़्यादा आ रही है तो तमाम सेक्टर्स के अंदर आए, और सभी लोकल इन्वेस्टर्स भी चाहते थे कि उनको भी मौका मिले, उनकी भी जो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर हो। तो एसआईएफसी के क़याम के बाद जो तमाम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और लोकल इन्वेस्टर्स भी चाहते थे कि उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट हम कह सकते थे कि अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए तमाम जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दी जाएँ। तो अब ये देखा गया, इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए, और अब ये देख रहे हैं हम पर ईयर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,60,101.02 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,60,690.12। लोअर वाज 1,58,306.84 एंड फाइनली क्लोजर 1,58,465.05, यानी कि चेंज रहा 1600 पॉइंट्स का डिक्लाइन, यानी कि हम कह सकते हैं 1635.97 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। एक मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है, पोजीशंस ऑफलोड हो रही हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मार्केट, आपको पता है, सेंटिमेंट ड्रिवन होती है, तो आजकल की मार्केट भी, हालांकि वी हैव द फंडामेंटल्स, वी हैव द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, मगर अभी भी मार्केट जो है वो थोड़ा सा सेंटिमेंट्स ड्रिवन है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि एक मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गिरावट देखी जा रही है। और साथ साथ अगर हम बात करें हमारे पास खासकर पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से, वी हैव दी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ताउन देखे जाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। खासकर अगर हम बात करें हेल्थ के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये एक विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर जब कोऑर्डिनेशन के हवाले से कहा गया है कि दोनों कंट्रीज़ कोऑर्डिनेट करेंगे तो यकीनन इसके अंदर कुछ ना कुछ नया सामने आएगा। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं, जब हमारे पास हलाल फूड मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, जीसीसी कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी के हवाले से वी हैव द अपॉर्चुनिटीज़, इसको भी कैप्चर किया जा सकता है। और डिफरेंट हमारे पास जो हलाल फूड के हवाले से वेरिएशंस हैं तो पाकिस्तान इसको फुलफ़िल कर सकता है। पहले भी जीसीसी कंट्रीज़ की डिमांड रही है पाकिस्तान से कि किसी न किसी तरीके से जो फूड सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है वो पाकिस्तान फुलफ़िल करे। और जैसे मैं बात कर रही थी एसआईएफसी के हवाले से हम जिक्र कर रहे थे, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड लाइव स्टॉक को, बोथ सेक्टर्स को जो है वो एक इसलिए भी रखा गया था ताकि फूड सिक्योरिटी का एस्पेक्ट फुलफिल हो सके। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट जुबैर तुफैल साहब ओवर जूम। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरब रिलेशनशिप के हवाले से बहुत सारी जो एक हम कह सकते हैं ना ट्रस्ट अब बिल्डअप हो चुका है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, और पाकिस्तान एंड सऊदी अरब जो है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर आ चुके हैं आफ्टर दिस डिफेंस एग्रीमेंट। अब आप क्या समझते हैं, जब नया एक ये फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा इक्तिसादी तौर पे मईशत के लिए, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा? और दूसरा ये कि अब हेल्थ सेक्टर और डिफरेंट आईटी सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स हैं वो लाइमलाइट में हैं, और फूड सिक्योरिटी के हवाले से जीसीसी कंट्रीज़ जो है वो अब हमारे लिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर डिफेंस एग्रीमेंट और इवन उससे पहले भी जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो मुसलसल एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर कोऑपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे जो रिसेंट विज़िट हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब का 2 दिन पहले, तो उसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय किया गया कि कहाँ कहाँ मज़ीद ताउन बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान के जो हैं बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हम उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफेंस, देन मेडिकल फील्ड, देन ऑलरेडी जो है हज़ारों डॉक्टर्स जो पाकिस्तानी हैं सऊदी अरब में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, और पैरामेडिक्स भी। लेकिन पैरामेडिक्स की मैं समझता हूँ अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अगर पैरामेडिक्स वहाँ पे जाएँ, नर्सेज जाएँ, दूसरे पैरामेडिक्स जाएँ, तो वहाँ पर बहुत बहुत बड़ी गुंजाइश है, और हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर जाएँ।
آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آفٹر سعودی عرب اور ایون ناؤ پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں سب سے زیادہ اس وقت امریکہ کے اندر ہیں. امریکہ میں ہماری آبادی کے राइट. لحاظ ہماری آبادی کے لحاظ سے وہاں پہ ہزاروں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. اور اس میں کچھ ڈاکٹر تو ایسے ہیں جو ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. بہرحال ابھی کیونکہ موضوع ہے سعودی عرب کا، تو سعودی عرب میں ہمارے پاس دوسرا جو سیکٹر ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا. سعودی گورنمنٹ اور دوسرے جی سی سی ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سیکیورٹی ہو کہ ان کو جتنا بھی فوڈ وہ امپورٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ گندم کینیڈا سے منگوائیں یا آسٹریلیا سے منگوائیں، وہ گندم پاکستان سے منگوائیں. ابھی پاکستان جو ہے موجودہ حالات میں پاکستان تقریباً 27 ملین ٹنز آف ویٹ پیدا کر رہے ہیں پر ایئر، جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو بڑھایا جائے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اس کو 30 ملین ٹن سے زیادہ لے کے جایا جائے اور مڈل ایسٹ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کیا جائے. ہمارے پاس بھی بہترین موقع ہے کہ ہم فورن ایکسچینج بھی حاصل کریں گے، پلس سعودیز کے لیے یہ ہے کہ پاکستان سے جو بھی چیز کھانے پینے کی چیز ہے ان کو شپ کی جائے گی تو وہ صرف 5 سے 7 دن میں ان کے پورٹ پہ پہنچ جائیں گے. اگر انہوں نے دمام میں جانا ہے تو 5 دن کے اندر ہی 4 5 دن کے اندر پہنچ جائے گی. تو ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے حکومت کو. اور سب سے پہلے یہ کہ آپ پیداوار بڑھائیں. چاول تو ٹھیک ہے، چاول ہمارے پاس سرپلس ہے، وہ آلریڈی ایکسپورٹ ہو राइट. رہا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے گندم کے اوپر، کیونکہ گندم کی بھی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے سعودی عرب اور جی سی سی میں، جو ہمیں بڑھا کے وہ کرنا چاہیے اور اپنا تعاون بڑھانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ فریم ورک میں یہ بھی ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اچھا جو ہے زبیر کافی. صاحب، زبیر صاحب میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، لیکن یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس جو ریمیٹنسز کا ایسپیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ فروٹفل ہے. اگر ہم پاکستان اینڈ سعودی عرب کی بات کریں تو ہماری ورک فورس سعودی عرب میں جا کے زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں پاکستانیز. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، تقریباً اگر ریمیٹنسز $38 بلین سے ابو ہو چکے ہیں تو $10 بلین سے زیادہ کا اماؤنٹ ہم سعودی عرب سے جو ہے وہ ریمیٹنسز کی صورت میں آتا ہے. تو کتنا زیادہ یہ ایک ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اینڈ سعودی عرب جو بانڈنگ دکھائی دے رہی ہے اس کو مزید اور جو ہے وہ اسی طریقے سے بی ٹو بی ریلیشنز میں بدلا جائے. دیکھیں اس وقت جو سعودی عرب سے اگر تقریباً $10 بلین آتی ہے تو یہ آئی تھنک لارجسٹ ہے فرام سنگ اینی ادر کنٹری ان دا جی. ورلڈ. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو ایمفیسائز کریں. اچھا لوگوں کا کیوں جانے کا رجحان ہوتا ہے سعودی عرب؟ کہ آپ سعودی عرب سے پاکستان جو ہے 3 سے 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ جدہ جائیں گے تو 4.5 گھنٹے لگیں گے. دمام جائیں گے ایسٹرن کو سعودی میں جائیں گے تو آپ کو 3 گھنٹے لگیں گے. تو اچھا ورکر بھی جو ہے وہ اسی لیے خوش ہوتا ہے کہ وہاں سے جب بھی انہوں نے پاکستان ملک میں آنا ہوتا ہے چند گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے سب کے فیور میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد ورکرز کی جو ہے سعودی عرب میں بھیجی جائے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کسی بھی شعبے کے ہوتے ہیں، وہاں سے زیادہ وہاں بھیجے اور وہیں سے ملک کو فائدہ ہوگا. اور وائٹ کالر ہو چاہے بلو کالر ہو، یو آر ویری رائٹ کہ کسی بھی سیکٹر سے تعلق ہو. کوئی بھی ہو، دیکھیں اچھا وائٹ دوسرا یہ کالر بلو کالر. جی اچھا دوسرا یہ کہ پاکستان اینڈ چائنا کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی، کوانٹم ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کا جو ایک اتفاق ہے وہ کیا گیا ہے اور تھرو ایس آئی ایف سی یہ کیا جا رہا ہے. کتنا زیادہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے فیوچر جو ہے وہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور چائنا آلریڈی کافی ان ٹاکس رہتے ہیں بزنسز کے حوالے سے، سپیک جو ہے وہ ہماری ایک جیتی جاگتی اگزامپل ہے. تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نیو ٹیکنالوجیز یا نیو انوویشنز کی طرف جانا؟ دیکھیں آج کل جو تمام دنیا میں ایک نیا ٹاپک آ رہا ہے دیٹ از کالڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور آپ نے کوانٹم ٹیکنالوجی کی بات کی. کوانٹم ٹیکنالوجی جو ہے یہ فزکس کی ایک سب سیکٹر ہے. اور جی. اس کے اندر آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ پاکستانی سائنسدان لڑکے اور لڑکیاں امریکہ میں نا ٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہیں. ایک جو ینگ سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے میں اس کا فرسٹ نیم بھول رہا ہوں. ویل شی از ویری ینگ سائنٹسٹ، اور اس نے فزکس میں جہاں جہاں وہ گئی اس نے بڑا نام پیدا کیا امریکہ کے اندر. اور انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ کہا کہ بھئی آپ نے کہیں جانا ہی نہیں ہے،
अमेरिका में ही रहना है। तो क्वांटम जो भी स्टडीज़ हैं ये एक नई स्टडीज़ हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से फैल रही है, और उसमें हमारे चंद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत नाम पैदा किया है यूएस के अंदर, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। चाइना का ये है कि अमेरिका में ये है कि अमेरिका की जान वहाँ पे तमाम नॉलेज जो है वो वहाँ पे बातचीत सब इंग्लिश में है, उसकी जो स्टडीज़ हैं इंग्लिश के अंदर है। चाइना में जाने में हमारे मुल्कों को, हमारे लोगों को थोड़ा सा इशू होता है लैंग्वेज का, कि पहले वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें और फिर उसके बाद वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। तो ये बहरहाल क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है या क्वांटम सेक्टर जो है ये एक इंतहाई अहम सेक्टर है, जिसमें पाकिस्तान ख़ास तौर पे फिज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर बहुत नाम पैदा राइट। कर। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये भी बताइएगा कि अब हम जब रीजन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर कंट्री से हमारे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से ताल्लुकात जो हैं वो ट्रेड के एस्पेक्ट से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हमारे हमेशा से जो एक दरीना ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ, वो भी अब एक हम कह सकते हैं कि फुल स्विंग में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इक्तसादी ताउन पर इत्तफाक हो चुका है, और काफ़ी इससे पहले हमने एग्जिबिशंस भी देखी हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी वहाँ पे जाती हैं, अपने एग्जिबिशन भी करती हैं, और ये दोनों कंट्रीज़ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है ये जॉइंट वेंचर्स करने पे बहुत आमादा है। तो इसके हवाले से बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से इन ताल्लुकात को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, बांग्लादेश जैसे आपको पता है पहले हमारे मुल्क का हिस्सा था मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से, लेकिन जब वो हमसे जुदा हुए उसके बाद वहाँ जो भी हुकूमतें आईं वो एंटी पाकिस्तान थी, और उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान के लिए रास्ता नहीं छोड़ा वहाँ पे आने का, जी। और बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई, वीज़ा नहीं देते थे। लेकिन रिसेंटली जो है ना, हालात तकरीबन एक साल पहले जब हसीना वाजिद वहाँ से गई या उनको उनके लोगों ने निकाल दिया, तो फिर लोगों के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत तो मौजूद थी। लिहाजा उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत आई डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब की, उन्होंने ये बेहतर समझा कि पाकिस्तान से दोबारा ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और इसी कड़ी में हमारे नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब जो है, मेरा ख्याल है 4 या 6 हफ्ते पहले बांग्लादेश गए थे, और उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर यूनुस साहब से मुलाकात भी की, और फिर उसके बाद से ताउन बढ़ना शुरू हो गया, और मुसलसल ताउन जो बढ़ रहा है। अभी आज हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो चेयरमैन हैं जी। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, वो 2 दिन से बांग्लादेश के दौरे पे हैं। वो वहाँ पे उनके आर्मी चीफ से भी मिले, और उनके सदर से भी मिले, चीफ एग्जेक्टिव से भी मिले, और उनमें एक बात तय पाई कि भाई हम आपस में एक दूसरे से ताउन बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले भी हम हमारे ताउन एक जैसे थे, एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे। तो आप देखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो ताउन है बढ़ता हुआ नज़र आएगा, तिजारत बढ़ेगी। तो राइट। पहले उन्होंने हमसे चावल लेने बंद कर दिए थे, अब एकदम से उन्होंने पाकिस्तान से लाखों टन चावल ख़रीदना शुरू कर दिया। ये बड़ी हमारे लिए भी अच्छी बात है और उनके लिए भी अच्छी बात है। वो चावल इंपोर्ट करते हैं, वो चाहे थाईलैंड से करें या पाकिस्तान से करें, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान से किया जाए, और वो हमारे चावल की क्वालिटी से अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा बहुत इक्तसादी ताउन भी बहुत अच्छा होगा बांग्लादेश के साथ, और वहाँ पर अब माहौल ऐसा हो गया है जो पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि राइट। हमारे साथ ताउन बढ़ाया जाए, और अब वीज़ा इशू करने में भी उन्होंने बहुत सहूलत दी है कि पाकिस्तान से कोई भी बिजनेसमैन जाना चाहे तो फ़ौरन वहाँ पे आ सकता है। वेल ज़ुबैर साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। डिटेल डिस्कशन हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर रीजनल बेसिस पे देखी जाए और ट्रेड के हवाले से देखी जाए तो राइट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। पॉलिसी मेकर्स आर वेरी कीन कि जैसी पॉलिसीज़ बने और इस कदर जो एफर्ट्स हों तो उनके जो फ्रूट्स हैं वो भी सामने आए। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आईटी सेक्टर के हवाले से एक गुड न्यूज़ है। मेटा के पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की पर इत्मीनान है। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इश्तराक बढ़ाया जाए और ख़ास कर ये भी देख रहे हैं कि एआई का दौर है। पाकिस्तान की जो आईटी सेक्टर है, यानी कि फ्रीलांसर्स की बात की जाए या जितनी आईटी कंपनीज़ हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। यहाँ पर जितना काम हो रहा है बहुत क्वालिटेटिव काम हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमने ये देखा है कि पूरी दुनिया इस बात को सराह रही है। और पाकिस्तानी जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आईटी कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान की, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूएस हो या सऊदी अरेबिया हो, इन तमाम जगहों पे अपने अपने तौर पे जो है वो बेहतरीन काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। और ख़ासकर अब जब गवर्नमेंट आईटी सेक्टर को लीनियंसीज भी दे रहे हैं, अपनी पेमेंट के हवाले से भी उनको काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं अप्रूवल्स हैं, तो दुबई के तो वहाँ पे भी यूएई सेक्टर जो एक हम कह सकते हैं यहाँ पर हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है आईटी के हवाले से। तो पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल अगर आईटी सेक्टर के अंदर बात की जाए। और मेटा जो है वो अब पाकिस्तान जब आ रहा है और डिजिटल तरक्की के अंदर पाकिस्तान को देख रहा है कि पाकिस्तान एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने इश्तराक करने का इजहार किया है और अब वो फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करेंगे। आज हम ये डिटेल बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क की तवानाई में एक बड़ा इनकलाब हुआ है, एक बड़ा तारीख साज दिन है, जिसमें अमरीकी तेल बरदार जहाज़ जो है वो पाकिस्तान में आया है, इसकी आमद हुई है पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तानी के लिए। फाइनली कुछ एक अरसे बाद हमने ये दिन देखे हैं। आज हम ये बात करेंगे एडीपी की ग्लेशियर्स टू फार्मर्स, एक हमने इनिशिएटिव देखा है, इसके हवाले से बात करेंगे कि ग्लेशियर्स टू फार्म्स का क्या इम्पैक्ट होगा। इस प्रोग्राम के लिए तकरीबन 25 करोड़ डॉलर जो हैं इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। कल भी हमने एडीपी के हवाले से यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से एक न्यूज़ शेयर की थी आपसे ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से, और आज ये सेकंड न्यूज़ है। इट मीन्स कि पाकिस्तान में जो एफडी हवाले से या हम एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं। साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बार हम देख रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान पर जो एक कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनली वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 73% मौजू मुल्क जो है वो करार दे दिया गया है कि यहाँ पर एक बिज़नेस कॉन्फिडेंस भी है। अपने रीजन के अंदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की बात की जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा अभी इन्वेस्टर्स के अमाउंट रिपैट्रिएट हुए हैं उससे इनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि हाँ भाई आपसे पैसे जो अगर आते हैं आप लगाते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक करते हैं। और साथ साथ हम मलेशिया को हलाल जो मीट है उसकी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक जामिया पॉलिसी जो है वो तैयार कर ली गई है। आज ये भी हम बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं मियां शौकत मसूद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम सर। सबसे पहले मलेशिया के हवाले से बात करेंगे। हलाल फूड, हलाल जो एक मीट है वो मलेशिया एक्सपोर्ट होगा और साथ साथ बेहतरीन पॉलिसी भी बन गई है। और ये हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि हमें हलाल मीट और हलाल फूड जीसीसी कंट्रीज़ की मार्केट चाहिए चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है ये बात। एक बड़े अरसे से हम बिजनेसमैन जो हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये बड़े अरसे से ही बात उठा रहे हैं और शायद इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब इस पर ख़ास ज़रूरत पड़ गई है। और मैं समझता हूँ मलेशिया ने पहला कहते हैं कदम बढ़ाया हमारी तरफ और ये हमें ऑर्डर भी मिला है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत काम होने की ज़रूरत है और फौरी तौर पे इसको वार फुटिंग पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये क्योंकि ये जो हलाल मीट जो है ये ऐसे नहीं है कि आपने कोई गोश्त ज़बह किया और सुबह उठा के भेज दिया, तो उसके लिए बाकायदा इसकी ग्रेडेशन होगी, इसकी बाकायदा हाइजीन और पैकिंग और सारा सिस्टम्स होता है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है और उसके लिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लगानी पड़ेंगी। आपको इसका प्रॉपर हाइजीन का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसकी पैकेजिंग, इंटरनेशनल पैकेजिंग जो जिसके ज़रिए उसके ज़रिए इसको भेजना और इसकी ग्रेडेशन करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए एक पूरा प्लान और उसका वायरमीडिया की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ गोश्त नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हलाल के तौर पे, जैसे चिकन भी आ जाता है, पोल्ट्री भी आ जाती है, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हमें इसमें शामिल करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसमें मीट भी है, इसमें बड़ा वाला गोश्त, छोटा गोश्त, सारा दोनों शामिल हो जाते हैं और इसी तरह चिकन भी हमारा आ जाता है। और हमें ये, मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत बकायदा एग्स की एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी काम हो रहा है कि एग्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जाएंगे सऊदी अरेबिया के ही हवाले से। तो आप समझते हैं कि हमारा तो ऑलरेडी अगर उम्रा या हज देखा जाए तो एक सीज़न ही है और हलाल मीट सबको या हलाल फूड जो है वो सबको ही चाहिए वहाँ पर,
تو اس کے لحاظ سے پاکستان اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکتا ہے تو کتنی ون ون سچویشن ہو دیکھیں سکتی ہے؟ سعودی عرب تو اب بہت بڑی مارکیٹ بن چکا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا جب بہت محدود تعداد میں لوگ وزٹ کرتے تھے یا ان پہ ویزوں کی بہت ساری پابندیاں ہوتی تھیں، جو کہ اب سعودی عرب نے بہت زیادہ اپنی پالیسیز کو نرم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کیا کہ اب ایئر دا راؤنڈ جو ہے پلگرمیجز وہاں جا رہے ہیں. بالکل. اور حج کا سیزن صرف نہیں رہا، اب تو رمضان کا سیزن، محرم کا سیزن، دوسرے چیزیں، یہ اب سیزنز بن گئے ہیں. اب یہ راؤنڈ دا کلاک ہے، کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی وہاں وزٹ کیا تھا تو وہ تو اتنا رش تھا کہ مجھے لگا کہ میں شاید حج کے دنوں میں ہی آ گیا ہوں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ سعودی عرب نے اپنی مارکیٹ کھول دی ہے. تو وہاں پہ جب اب اس طرح سے پلگرمیجز جائیں گے تو یہ ایک قسم کا ٹورسٹ سٹی بنتے جا رہے ہیں سعودی عرب. تو جب زیادہ ٹورسٹ آئیں گے، زیادہ لوگ وہاں آئیں گے تو ان کو زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں ہر طرح کے فوڈ کی. تو ہمیں تو یہ سٹیپ آن کرنا چاہیے. ماضی میں بھی ہم اور جتنی جلدی ہم یہ اسپیس کیٹر کر لیں اتنا زیادہ اچھا ہے، ورنہ کوئی اور پھر آپ کو لیکن سعودی مارکیٹ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. سعودی جو لوگ ہیں وہ بہت کانشیس ہیں اپنی پروڈکٹ کے لیے اور وہ بہت دیکھ بھال کے آرڈرز دیتے ہیں. تو ہمیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کے اپ ٹو دا مارک وہ پروڈکٹ بنا کے ان کو دینی ہے. ادروائز پھر وہ شروع میں اگر کو دیں گے، اگر ہم اچھی کوالٹی نہ دے سکے تو دوبارہ پھر ہمیں کبھی آرڈر نہیں ملے گا. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو ہمیں پورا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مارکیٹ ہم لے سکیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ فوڈ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں تو ہم آرام سے اسے کیپچر کر سکتے ہیں، بس تمام بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز پہ بکپ ہو جائے کہ سعودی عرب ایک نیو مارکیٹ ہے اور ان کے لیے بڑی ساری اپرچونٹیز ہیں. چلیں جی، غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے کانفیڈنس بلڈ اپ ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کے جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا نیو ایک ذرائع ہیں وہ کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو شوکت صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے مائننگ اینڈ منرل سیکٹر میں اپرچونٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری، جیسے آئی ٹی کے حوالے سے دیکھیں ہم، یا ہم دیکھیں ریفائنری کے حوالے سے، جو یہ موٹی موٹی چیزیں یہ تو ہمیں دکھ رہی ہیں. پھر ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس میں کولیبریشن. تو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کے حوالے سے 73% کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور یہ ایک موضوع قرار دیا گیا ہے. ریجن کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پریزنس؟ میں تو اس کو بہت پازیٹیو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں بہت ساری نئی کمپنیز کو پاکستان میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس میں چائنیز بھی ہیں اور اس میں اور دوسری ملکوں کی کمپنیاں بھی پاکستان میں آ رہی ہیں. اگر کچھ یہاں سے چلی گئی ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ چلی گئی والا زیادہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کمپٹیٹیو نہیں رہے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے اگر ایک یا دو گئی ہیں تو 10 نئی بھی آ رہی ہیں. تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا جو ایک ریجنل تھنک ٹینک ہے وہ چینج ہوا ہے؟ دس از دی ریزن کہ یہ تھوڑا سا سر اس میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے برابر ہوتے جا رہے ہیں اور بہت جلد شاید آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے ہم اس سے کراس کر جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے، ایک نئی سوچ آ رہی ہے. تو ہمیں اس طرف اب ہائی ٹیک زونز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کا اس وقت سب سے زیادہ جو موبائل فونز ہیں وہ پاکستان میں اتنے بنے ہیں کہ وہ موبائل فون ایکسپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. جی. تو آپ نے گاڑیاں ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی ہیں. تو آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں آ چکے ہیں آلریڈی. ہم صرف ایک ٹیکسٹائل پہ بیس نہیں رہ گئے تھے، اب ہم اور لائنز میں بھی آ رہے ہیں. تو اب اس سے کیا ہوا کہ باہر سے جو کمپنیز خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں جوائنٹ وینچرز کے لیے آ رہی ہیں، اپنے لے کر آ رہی ہیں پروڈکٹ. چائنا نے دیکھیں اب بہت سارے ایسی موبائل کمپنیز ہیں جو چائنا میں بنتی تھیں اب پاکستان میں بن رہے ہیں. تو یہاں پہ سستا بھی بن رہا ہے، لیبر بھی سستی ہے، تو پھر کیوں نہیں وہ یہاں آنا چاہیں گے. تو اس لیے یہاں پہ میٹا بھی یہاں پر آ رہا ہے، ڈیجیٹل وے میں ہم آگے ہی جا رہے ہیں. جی جی بالکل. میری چونکہ خود اپنا آئی ٹی کا کام ہے، میرا سافٹ ویئر پارک پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا سافٹ ویئر پارک ہے اس وقت. اور میں ان کمپنیز کو دن رات کام کرتے جس طرح دیکھ رہا ہوں اور وہ اپنا چیزیں بڑھا رہی ہیں دن رات. کمپنیاں وہ ڈبل ہو رہی ہیں، ٹرپل ہو رہی ہیں. تو میں ان کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کام ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے. تو ہمیں تو
یہ پازیٹیو لینا چاہیے. اور آئی ٹی کا آپ نے ذکر کیا, اف یو نو دا نمبرز کے ہمارے پاس آپ نے کہا کہ ٹیکسٹائل سے کے برابر ہمارے, اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 3 بلین 4 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ, لیکن ہر سال یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ایسی ہیں کہ کچھ اپروولز گورنمنٹ نے اپنی پیمنٹس کے حوالے سے آئی ٹی سیکٹر کو لینینسیز دی ہیں تاکہ یہ سیکٹر بہت اچھے سے گرو کرے؟ جی اس میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی تھوڑے سی اس میں پرابلمس ہیں ضرور, اس میں کچھ پیمنٹس کی ڈیلیز ہیں, یا جو خاص طور پہ فری لانسرز کام کرتے ہیں ان کو جو پیمنٹس کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا اس پہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس پہ توجہ کرے. کیا جب آئی ٹی کا ایکسپورٹ کا کیومولیٹیو اماؤنٹ ہم بنا رہے ہیں, یعنی کہ ہم اسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ بالکل کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارا ہے, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں جانتا ہوں جن کو پرابلمس ہوئی ہیں پیمنٹس وغیرہ کی, تو انہوں نے یا دبئی میں پیمنٹ لی ہیں یا دوسرے ملکوں میں پیمنٹس لی ہیں, اور یہاں پہ وہی انوائسنگ کے حوالے سے یہاں وہ انوائسنگ کو پرابلمس ہوئی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اگر آفیشلی کر دیا جائے؟ اس پہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو پرائیویٹ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے, پاشا ہے, دوسرے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ریگولرلی ان آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ وزٹ کریں, ان کو ملیں اور ان کی پرابلمس کو جانیں. تو اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ کہاں شارٹ کمنگس ہیں, اور اس کو جتنا جلدی دور کریں گے اتنا زیادہ ہمیں بینیفٹس. اینڈ 2025 از دی لاسٹ ایئر کہ جو ٹیکس ہالیڈے دیا ہوا ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ 2026 سے پھر ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا آئی ٹی سیکٹر بھی؟ دیکھیں ابھی تک مجھے نہیں سمجھا کہ آئی ٹی کے لیے ہم کو اتنے پریشان نہیں ہیں ٹیکس ہالیڈے یا اس کی وجہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ریفارمز کی زیادہ ضرورت ہے, اس کو چیزیں دینے کی ضرورت ہے. جیسے آئی ٹی سیکٹر کو ابھی تک انڈسٹری کا پراپر درجہ نہیں ملا ہے. اگر انڈسٹری کا پراپر درجہ مل جائے تو ان کو بجلی میں بینیفٹس مل سکتے ہیں, اور دوسری چیزیں کوئی جو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, جیسے جو لیپ ٹاپس جو دیکھنا, یہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے. میں اس کو لیبر انٹینسو, ہر کمپیوٹر کے پیچھے ایک بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے جو کام کر رہے ہیں. بالکل بچے ہیں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں. تو ہم ان کا دماغ بھی اتنا نیو ہے نا, تو وہ اس کو سمجھتے بھی اچھا ہے. تو جب ینگسٹرز اس میں کر رہے ہیں, اگر 200 کمپیوٹر لگائے تو 200 بچے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو لیبر انٹینسو انڈسٹری کہتے ہیں. تو کیوں نہیں اس کے لیے ایسی پالیسیز بنائیں جس سے اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ینگسٹرز جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت, وہ آئیں, اور آتے ہی ان کو یہ اس کے جابز ملیں, اس پہ کام کرنا ملے, کیونکہ وہ انسینٹیو زیادہ ضرورت ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس طرح آئیں گے تو ہم کمپیٹ کر پائیں گے ہر اس فیلڈ میں. جیسے ابھی ماضی میں بات ہو رہی تھی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے, اور میٹا کے ذریعے اب آپ ڈالیں کہ مجھے فلاں انفارمیشن چاہیے تو 2 منٹ میں آپ کے پاس آ جاتی ہے. ایون آپ اپنی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو آپ نے مضمون چیزیں میٹا میں ڈال دیں, آپ کی کتاب بن جاتی ہے. تو آپ تو بہت آگے جا رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھاوا دے سکیں. رائٹ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور ساتھ ساتھ میں ایک 1 لائن آنسر آپ سے چاہوں گی, یہ کہ ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہے. امریکی جو ایک جہاز ہے, یعنی کہ تیل بردار جہاز, وہ پاکستان آ چکا ہے. اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے کہ اگر یو ایس اے کے ساتھ ہماری ٹریڈ کسی بھی لیول پہ بڑھ رہی ہے تو اس کو تو ویلکم سائن کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھے ریلیشنز چونکہ یو ایس اے کے ساتھ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے, اس کا پازیٹیو رسپانس بھی آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بینیفٹ لینا چاہیے ہمیں, کیونکہ امریکہ دنیا کی ہر چیز کا سب سے بڑا بائر ہے. تو ہمیں یہ بینیفٹ لیتے ہوئے یہ پلان آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یہ 2 طرفہ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں. ایک طرف آئل کی آمد آ رہی ہے, تو دوسری طرف ہماری بھی جو پروڈکٹس یہاں سے وہاں, جیسے آئی ٹی کی جیسے بات کر رہا ہوں, 90% یہ ایکسپورٹ آئی ٹی کی جو ہے وہ امریکہ کے لیے ہو رہی ہے. تو اس طرح ہمیں 2 طرفہ اس پہ کام ہونا چاہیے کہ فائدہ ہمیں بھی ہو اور ان کو بھی ہو. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے جو اکنامک ٹیمز ہوتی ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں, باہر سے بھی آتی ہیں, ان کو پاکستانی بزنس مینوں کے ساتھ زیادہ ملنا چاہیے بنسبت گورنمنٹ آفیشیل سے, اور اس طرح سے وہ دونوں طرف سے ٹریڈ بڑھایا جا سکتا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. میاں شوکت مسعود, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے, کموڈیٹی اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں. آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں, لیٹس ہیو اے لک آن اسکرینز. آج کے اپڈیٹس کیا ہیں؟
गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,19,907 रुपीज़। एक गुड न्यूज़ है गोल्ड बायर्स के लिए, अच्छे कंसेशंस डेली बेसिस पे हमारे सामने आ रहे हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,60,385 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर नाउ $3,965.92। इंटरनेशनल इम्पैक्ट लोकली पास ऑन हुआ है और गोल्ड की प्राइसेस में एक डिक्लाइन देखा जा रहा है। ऑयल WTI पर बैरल $60.36, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.68। ये थे कमोडिटीज़। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज के मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.82 रुपीज़, सेलिंग वाज 327.4। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 372.25, सेलिंग वाज 372.91। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.85, सेलिंग वाज 281.35। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 39.56, सेलिंग वाज 39.63। आपने यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो देखी, आज रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, कुछ 0.5 पैसा जो है वो कमी देखी गई है डॉलर प्राइस में, तो इट मीन्स इट्स अ वेरी गुड साइन। जीसीसी कंट्रीज अपडेट्स, लेट्स सी कि आज की करेंसी में क्या अपडेट्स हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.89 रुपीज़, सेलिंग वाज 75.03। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.48, सेलिंग वाज 76.62। कतरी रियाल बाइंग रही 77.44, सेलिंग वाज 77.57 रुपीज़। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 915.81, सेलिंग वाज 917.44। ये थे करेंसी अपडेट्स। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।